أجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين على أكرم الأنبياء والمرسلين مخرج الأمة من الظلم الجهل إلى نور العلم أما بعد. Let's thank to Allah who has given us some mercies and blessings so we can step our feet and join together in this good meeting today. The blessing and peace of Allah just for our Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam, son of Abdullah, who has moved our soul from the bad character with the good one and brought us from the darkness to the light. Firstly, I would like to thank you so much for our Master of Ceremony today, Miss Dr. Candidate Hairani Rizka, MPD, as our moderator and our Master of Ceremony for today's event. The second one, thanks a lot for the coming for our Secretary of the Master English, Master's Program in English Education, Miss Raflina MPD, and a very distinguished guest lecturer today, our distinguished professor candidate, my friend as well, Associate Professor Ahmad Najibul Khairi Shai, LC, MED, PhD. Thanks a lot for your coming today, Thank you. Professor. Thanks a lot for Thank you. your wishing to attend Thank you. our invitation to be a speaker in a guest lecture event in our department or master's program in English Education Department, State Islam University of North Sumatra, Medan. And ladies and gentlemen, all students from MTBI who attend to this event today, we hope that all of you are in healthy condition, in well condition, and doing fine in everything your activity for today. This event is usually we are doing in every week. It's aimed to enhance and boost our understanding, our capacity in regard to build a good quality in English education or English teacher. And for today's event, we are going to have a discussion regarding how to get a scholarship, how to prepare ourselves to gain the international prestigious scholarship that will be delivered or will be explained by our distinguished speaker, the expert to get the scholarship, international scholarship. He is Ahmad Najibul Khairi Shai, LC, MED, PhD. Because I can let you know that our speaker today, he has gained 3 prestigious international scholarships. The first one from his bachelor degree, he got a scholarship to study in Al-Azhar University, Cairo, Mesir. Right. And the second one, he also got a very prestigious scholarship, very prestigious international, absolutely prestigious international scholarship to study in Adelaide University, Australia. And the last one, his PhD got from Western Sydney University, Australia. And in case for this, and in gaining his PhD, he is together with me in Sydney. So we are neighbor. We are friends, we are mate and everything. I know him, everything, even his personally. I know his habit. I know his everything, his activities and etc. And absolutely, I am appreciate with his condition to finish his study in regard for the PhD study. Ladies and gentlemen, so for today, it is absolutely important for us. I think our distinguished speaker today will be giving us a special understanding, special valuable insight for us to prepare ourselves, to gaining the prestigious scholarship, prestigious international scholarship. So after you graduate from this master program in English education, you can continue your study abroad by gaining the prestigious international scholarship. That's why it is this event provided by us
to give you a chance to know a best practice, the best experience from our expert to gain the prestigious international scholarship. Thanks a lot for your coming, all students from MTBI program. I do hope that you will enjoy with this event. And thanks a lot for our distinguished speaker, Associate Professor Ahmad Najibul Khairi Shai, LCMED PhD, for your wishing to be a speaker for today's event, for guest lecture in our department. Thank you so much. And I do hope that you are going to enjoy with our students, because our students, from North Sumatra, from Medan, will be listening to everything you are going to explain to us. Once again, thanks a lot for your coming, and hope you enjoy with this event. Thank you for all. And let's open together this event by saying Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you so much. Allahumma fi ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, Mr. for your inspiring and encouraging remarks. We truly appreciate your support and commitment to providing international exposure and academic enrichment opportunities for our students. So, ladies and gentlemen, it's now my privilege to introduce our distinguished speakers today's lecture. Our speaker is Mr. Ahmad Najibul Khairi Shai, LCMED PhD, a senior lecturer at UIN Sunan Ampel, Surabaya. He has extensive academic experience and has actively contributed to higher education and international academic engagement. Through his experience, he has gained valuable insights into scholarship opportunities, academic mobility, and global educational networks. So today he will share practical strategies and valuable advice for our students and young scholars can prepare themselves to complete for prestigious international scholarships and transform their academic dreams into global opportunities. So, ladies and gentlemen, please join me in welcoming our distinguished speaker, Mr. Ahmad Najibul Khairi Shai. The floor is yours, sir. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can you hear my voice? Waalaikumsalam. All good. Okay, thank you. Good morning, everyone. Thank you very much for the master program in English education in Sumatera Utara, ya, UITSU. Especially for the headmaster, my friend Mas Latif Dwi Purnomo. He is such my family, my brother, and I know him. He is the inspiring student for me in Sydney, because I know him up and down his academic journey. So he is the inspiring student for me. Really. When it is truly honor for me to be here with you all today, to give some sharing session about the scholarships. I don't know. Should I speak English or Indonesia? I don't know still. In English? Yeah, you can mix between English and Indonesia, as well as Arabic. Okay, thank you. There was time like studying abroad feel like something very distant for me. I feel like something I can't to do that, but something like scholarship for me is like it's very far. Like you know that am I good enough to do or to get the scholarship at that time? Something like you feel today now. So like I'm what in Indonesia in English minder, something like that. You see now, especially now, you see your friends studying in Australia, UK, US, and the Middle East. You hear stories about the fully funded scholarship, and deep inside you wonder, could I really do that? Am I good enough? Is my English strong enough? Will someone from my backgrounds, no money, no connections, or maybe like the academic is up and downs, have chance to get scholarships?
So today I wanna give some like sharing information from my experience from my bachelor degree until the PhD. So I want to share you with some like PowerPoint to make easier for me and for you how to get the scholarship. Let me share. Eh, Iya, biasanya ada yang pembukaan itu sekarang plus satu. Kalau hari pertama kan pembukaan di sama. Biasanya biasa ada yang minta pesan. Can you see my PowerPoint? Very clear. Okay, thank you. Wait. These sessions based on my own experience. So this experience, and then in the end of this presentation, I will give some tip or like what do and does when don't to do uh, to apply the scholarships. So for the first time, I will give my experience for the first time for Abdul President, and then in the end, I will give some tip for that. Let me begin with my own journey. Let me wait. Let me begin with my own journey. The first time I got the scholarship from Al Azhar University in 1999. At that time, I joined the scholarship. I mean, from the Al Azhar University that provided by Kemenak, the Minister of Religious Affairs. So at the times at that time in my 19 years old, seems like I am bingung, no money, no connection, and everything. So if there is like uh, the scholarships from the Al Azhar University, at that time I just submit my applications. At that time I don't know what is it, so I follow and I joined the scholarship in UIN Sunan Ampel Surabaya. In Sunan Surabaya, of course, we have to know that to follow the scholarship in Al Azhar University, we have to master the language, like Arabic language. So my first journey is Cairo University. This Cairo University for my bachelor, and then after that, for master, Middle Eastern Studies in Gajah Mada University. And 2010, 2011, I got scholarship from Australian Development Scholarship in Adelaide, in Flinders University in Master of International Relations. And then my PhD 2018 and 2023, I got scholarship from MORA, Minister of Religious Affairs in Social Science, Western University. Pertama kali saya mendapatkan beasiswa di Mesir itu pada lulus pondok ya. Dan saat itu yang saya tahu saat itu ada pengumuman yang saat itu masih sangat-sangat manual sekali, eh, diumumkan tidak seperti sekarang yang kita banyak mengenal media sosial dan lain sebagainya. Yang perlu diketahui juga, belajar di Al-Azhar Mesir tentunya pakai bahasa Arab, dan tentunya yang banyak kita ketahui belajar di Al-Azhar Mesir itu kita harus memilih jurusan-jurusan yang berbahasa atau keagamaan. Pada hakikatnya tidak. Belajar di Mesir atau Al-Azhar University itu kita tidak harus memilih jurusan berbahasa Arab atau jurusan keagamaan. Ini informasi bagi teman-teman adik-adik teman-teman atau yang masih SMA, jika mengikuti ujian atau ke Mesir
itu bisa memilih jurusan umum seperti kedokteran, teknik, dan lain sebagainya. Tapi yang kita tahu sampai saat ini rata-rata kita kalau ke Mesir itu we have to study in religious affair or in religious subject, not in general subject like kedokteran dan lain sebagainya. Itu sebagai informasi bagi teman-teman. Yang kedua, saya saat itu memilih jurusan sejarah karena saya memilih jurusan sejarah, saya kuliahnya lebih banyak di luar, sering banyak jalan-jalannya. Jadi sangat enak sekali. Setelah saya lulus tahun 2004, saya pulang, saya mendaftar jadi dosen. Nah, antara 2005 2006 itu 2006 saya eh, mendaftar semua kesempatan beasiswa. This is the first tip for me, from me. You have to join any scholarships, any scholarship. Semuanya dicoba. Saya saat itu menebar jaring istilahnya. Menebar jaring. Setiap ada beasiswa, saya mendaftar. Saat itu masih menulis pakai aplikasi applicant writing on the paper and then submitted, send to the mail to the post. Nah, itu seperti itu rata-rata. Jadi saat itu saya mendaftar banyak banyak beasiswa. Nah, salah satu yang menyangkut atau yang lulus beasiswa saat itu ada dua. Yang pertama yaitu beasiswa S2 for my master in Gajah Mada University in Middle Eastern Studies 2017. Saya belajar di situ mulai tahun 2017, tapi proposal atau pendaftaran sudah saya kirim sebelumnya. Saya banyak mendaftar. Nah, ketika saat during my study in UGM, I got information that I also successfully to get scholarship from Australia. Jadi pas 2017 saya belajar, tahun 2018 saya mendapatkan pengumuman untuk mendapatkan beasiswa. Nah, karena saya dalam masa studi tersebut, saya menunggu, saya akhirkan scholarship saya hingga studi saya yang waktu 2000 di UGM itu selesai. 2019 selesai, 2010 saya berangkat ke Australia. Nah, ada perbedaan perkuliahan di Mesir. Kalau di Mesir bermodalkan hafalan, bermodalkan hafalan. Ketika saya ke UGM, saya mulai belajar menulis. Nah, sangat berubah sekali ketika saya di Australia. Mungkin saya yakin Pak Latif sangat mengenal bagaimana belajar di Australia, how study in Australia. They're very different from different from compared to Al Azhar University, we rely on memorizing, but in Australia rely on researching, reading, and analyzing the books, so writing. Ini sangat bagi saya saat itu sangat sangat apa ya? Ada suatu perubahan pola yang dulunya hanya menghafal, 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 kemudian belajar di Australia kita harus menganalisa, menulis dan lain sebagainya. Itu agak berat bagi saya saat itu. Tapi poin saya yang saat ini adalah karena kita saat ini belajar tentang apa itu biar mudah beasiswa, kalau pengen daftar beasiswa sebetulnya semua yang hadir di sini saya yakin mempunyai keinginan untuk belajar beasiswa. Saya yakin ingin belajar ke luar negeri. Saya yakin itu. Tetapi ada yang kurang mungkin. Pertama yang kurang itu adalah itu hanya sekedar kadang-kadang like dreaming only. Saya pengen kuliah dengan beasiswa di luar negeri, but in the end tidak pernah daftar. Itu adalah problem bagi kita. Itu problem. Seharusnya ketika sudah mau dreaming, kita sudah harus mempersiapkan semuanya. Sekedar dreaming. Rata-rata itu sekedar dreaming, tapi tidak action. Nah, pada tahun 2010 saya kuliah di Flinders University, critical thinking, reading, kita harus banyak baca apa namanya artikel yang sangat banyak, budaya diskusi, kita budaya presentasi, itu sangat berbeda dengan yang di Australia.
Dari sini saya bisa banyak belajar bagaimana menulis, bagaimana research dan lain sebagainya. Setelah itu saya pulang tahun 2011 akhir, 2012 itu saya wisuda. Nah, saya balik ke UIT, 2015 saya sudah mulai menebar jaring untuk I try to submit my application for scholarship. I sent to many scholarship funding, many. 2015 saya hitung saya daftar ke New Zealand Scholarship, LPDP Scholarship, Canada Scholarships, eh, Germany Scholarship, saya mencoba semuanya. Tahun 2015 saya sudah mengirim aplikasi-aplikasi apa namanya itu scholarship. Baru tahun 2017 saya banyak mendapatkan informasi tentang apa namanya tentang beasiswa aplikasi saya yang sudah saya kirim sebelumnya. Akhirnya saya saat itu saya LPDP Kanada gagal, beasiswa New Zealand gagal, tapi saat yang sama saya mendapatkan apa namanya ya dari Jerman Universitas Leipzig, saya mendapatkan LOA juga dari Irlandia. Yang ketiga saya juga mendapatkan dari Queensland University. Ini yang saya tebar ya. Tip yang kedua, tebar semua aplikasi. Tetapi akhirnya saya harus realistis saat itu. Tidak semua yang LOA itu yang harus kita ambil. York University di Irlandia, I canceled this LOA because of accommodations. The family accommodation is very hard. The shortage of family accommodation. Saat itu di Irlandia sangat susah untuk mencari akomodasi untuk keluarga. Terus saya pilih, terus saya yang di Leipzig, saat itu pas di Leipzig ini saya sudah pernah 2 kali ke Leipzig, itu sangat sepi sekali. So what I was thinking at that time that how about my family? It is too quiet for me at that city. Kalau saya misalnya sebagai student kita bisa di perpus dan sebagainya, tapi keluarga karena terlalu sepi jadi saya nggak jadi. The next is Queensland. I have to provide 250 million rupiah if I want to study in Queensland. I have to pay in advance. Karena scholarship saya saat itu tidak bisa membayar terlebih dahulu, saya jadi harus membayar terlebih dahulu. So I don't want to attend this scholarship. So I cancel about these scholarships. Akhirnya, in the end, I choose the Western Sydney University, karena ada banyak peluang banyak di situ. Pertama, saya tidak harus membayar langsung, jadi saya bisa menunggu bayaran dari scholarship saya. Jadi ketika memilih kampus itu, kita tidak bisa harus seperti sesuai keinginan kita, realistis saja. Mana yang lebih cocok untuk kita, mana yang lebih cocok untuk keluarga, dan mana yang sangat cocok dengan jurusan kita. Itu salah satu tips untuk mencari kampus. Nah, kehidupan di Sydney, kehidupan sehari-hari, tentunya full time student, part time worker. Jadi kita kalau kuliah S3 di beberapa tempat itu we have opportunity to work not full time but only part time jobs. Ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi kita. Uh, Rata-rata teman-teman itu bekerja blue collar worker ya. Jadi pekerja kasar. Kenapa teman-teman banyak yang bekerja yang kerja kasar saat itu? Karena kita sebetulnya sebagai seorang student S3 itu sudah sangat pusing dengan kuliah kita, dengan menulis disertasi,
Nah, kerja itu tidak lain hanya to relax, to give relaxation from the school, from the school time. Jadi ketika bekerja itu kita untuk relaksasi plus untuk mendapatkan uang. Kedua, adaptasi budaya tentunya kita mengurus keluarga. Bagi yang sudah berkeluarga, ketika kuliah itu sangat banyak keuntungan. Walaupun tentunya ada beberapa challenging, like kita kuliah tapi juga mengurus keluarga. Tapi di sisi lain bagi family kita, it's very good. Kita bisa tahu kita bisa tahu suasana luar negeri, anak-anak bisa sekolah di luar negeri. Nah, ketika anak-anak bisa sekolah luar negeri, tentunya they don't need to study English. They will speak English naturally because the environments in school are speaking English. So they speak English very fluent. Until now, my sons, my daughters still speak English and more better than me. Nah, realitas kuliah di luar negeri. What can you see? Kampus keren, very good campus. You can see your friends traveling from a place to one another. Terus dapat gelar luar negeri. Yang Anda lihat, teman-teman kalian yang keluar dulu, yang di Facebook, Instagram, tuh kayaknya enak kuliah di luar negeri. Karena kampus keren, traveling, terus dapat gelar. Tapi di balik itu ada hal-hal yang tidak terlihat. Lebih cepat ya. The main challenge is academic pressures. Sebelum kuliah di luar negeri, academic pressure-nya itu memang sangat-sangat kuat sih. Tapi saya yakin teman-teman yang mempunyai background berbahasa Inggris, academic pressure-nya itu mungkin yang saya yakini itu lebih ringan daripada orang yang tidak mempunyai background bahasa Inggris. Like me, I don't have any English backgrounds. My background's mostly in Arabic. So my academic pressure is like harder than anyone's, harder than Pak Maslati because Pak Maslati has academic English background. So for me, the academic pressure is sangat kuat sekali. Kita harus membaca banyak, kita harus menulis, review literatur, deadline, disiplin itu sangat-sangat ketat sekali ya. Seandainya dulu ChatGPT itu sudah banyak, itu mungkin akan lebih ringan. Kalau sekarang kita membaca artikel academic writing bisa dibantu dengan AI academic writings. Mungkin akan lebih ringan daripada dulu. Challenging-nya lagi adalah homesickness, kangen keluarga. Saya yakin itu akan merasakan semuanya jika teman-teman kuliah di luar negeri itu ada rasa pengen cepat pulang, pengen ketemu keluarga, itu sangat wajar sekali. Dan itu kita bisa how to cope that, stay connected with your family and travel when you can and socialize with your friends. Biasanya kita kalau di luar negeri itu tiap Sabtu Minggu kita ada acara. Saya dengan Pak Mas Latif every Sunday we have a gathering like NU, especially NU. We have Kaifa, mostly from NU background, so we can read Yasinan, Tahlilan, and Rebana just to socialize with friends and to make relaxation from our stressful academic pressures. Itu salah satu yang kita lakukan. Jadi tiap minggu teman-teman itu kita sering ngumpul. Hanya sekedar ngobrol dan lain sebagainya. Hanya untuk merelaksasi atau pressure kita berkurang. Ada lagi challenging-nya, ada language barrier. Kalau berbahasa Inggris, saya yakin kalau akademik semuanya akan bisa apa itu menanggulanginya atau bisa kita bisa how to cope that. But kadang-kadang kita juga tidak bisa karena kita baru, kita tidak bisa berbahasa slang.
Itu adalah language barrier-nya. Ketika di pasar, ketika ngobrol sama orang-orang, itu kan kadang-kadang mereka bahasanya sangat cepat. Kadang-kadang saya mikir itu kayak orang berkumur-kumur kalau pakai bahasa Inggris. Kita nggak paham. Kalau di Australia, contohnya, kalau di Australia itu kan banyak background ya, tidak hanya sekedar Inggris. Tapi kalau orang Australia yang punya background Skotlandia, itu kalau ngomong itu saya nggak paham, kayak orang kumur-kumur. Itu kalau di negara barat. Kalau di negara Arab, kadang-kadang tulisan-tulisan itu tulisan Inggris yang di Indonesia yang diarabkan. Kadang-kadang kita nggak paham. Tapi language barrier ini mungkin kita akan bisa we can cope that in 6 months or 1 year, and after that we can easily to communicate with others. Selanjutnya adalah challenge-nya kita harus balance antara akademik sama dengan apa namanya jalan-jalan, having fun. Akademik oke, having fun oke. Itu harus balance sekali karena kita tidak harus selalu belajar, kita tidak harus selalu apa namanya kuliah ya. Challenge yang lain lagi adalah perbedaan waktu. Perbedaan waktu ini mungkin hanya kita bisa alami hanya beberapa saat, habis itu kita akan bisa apa namanya terbiasa dengan hal ini karena misalnya kita di Australia jam 4 pagi, di Indonesia jam 10 jam 12 malam. Kalau kita misalnya di Kairo di Indonesia jam 10 jam segini, jam 10 pagi ini kita misalnya komunikasi dengan yang di Kairo itu dikurangi 7 jam. Jadi ada perbedaan-perbedaan waktu yang kadang-kadang kita mau nelpon dengan orang tua itu sangat harus menentukan waktu. Challenge yang lagi itu currency differences. Like if you wanna buy something, if you wanna buy something, don't course it in Indonesia. Jangan sekali-kali compare to Indonesia. If you wanna buy something and then you compare to Indonesia, you won't never buy something in that country. Like now, uh, today I think in Australia $1 is like 14,000. If you wanna buy candy, $1, so you have to pay $14. If you think, I think you won't buy that candy. Karena selalu memikirkan keuangan-keuangan tersebut, kemungkinan besar kita nggak akan belanja kalau kita berpikir dengan currency. Perbedaan budaya juga, kalau orang Indonesia ramah, kolektif, terus kalau kumpul-kumpul mungkin fleksibel, bisa telat dan lain-lain. Kalau di luar negeri kita harus mempunyai beradaptasi dengan mereka. Punctually, komunikasi lebih langsung, tidak perlu bulat atau sopan santun. Kalau menurut kita terus terang lah ya. Saya kira kalau cocok dengan orang-orang Medan, komunikasi lebih langsung to the point. Beda dengan orang Jawa. Nah, orang-orang bule ini saya rasa kalau berkomunikasi lebih mirip teman-teman yang ada di Sumatera Utara, to the point. Kalau emang nggak suka ya udah disampaikan. Kalau salah ya disampaikan. Tidak bulat kayak seperti biasanya orang-orang Jawa. Masih ada maksudnya lebih malu-malu untuk menyampaikan atau terus terang. Nah, tadi sudah saya sampaikan dari pengalaman saya tersebut, saya memilih kampus bukan karena negaranya keren, bukan karena ikut teman atau ranking semata. You have to think if you choose the university, is this like you have it sweet for your future. Kalian kita harus cocok dengan background kita dan apa yang harus kita lakukan ke depan. Yang kedua, fit to our family, support system yang baik, dan biar realistis, dan dosen yang sesuai bidang. Ini teman-teman rata-rata S2, dan nanti kan S3. Nah, mulai sekarang, itu boleh dong
jenengan adik teman-teman sekalian itu browsing kampus-kampus, kira-kira dosen mana yang cocok untuk saya menjadi pembimbing. Biasanya scholarship itu akan sangat mudah ketika kita sudah mempunyai LOA, Letter of Acceptance. Letter of Acceptance itu sangat mudah ketika kita sudah mempunyai komunikasi dengan calon supervisor. Pengalaman saya ketika mendapatkan LOA dari Queensland University, sebelum saya mendaftar, saya sudah komunikasi dengan salah satu profesor sangat intens sekali. Sangat intens sekali, mungkin 3-4 bulan sebelumnya. Ketika sudah komunikasi 3-4 bulan, kemudian supervisor tersebut bilang kepada saya, Najib silakan untuk daftar melalui website kampus resmi. Nah, ketika website kampus resmi sudah dibuka, saya tinggal mengupload hasil komunikasi saya dengan email-email dengan supervisor tersebut. Nah, supervisor tersebut akhirnya eh, proses pendaftaran di Queensland itu apa namanya diterima. Letter saya mendapatkan LOA. Nah, ketika saya mendapatkan LOA tersebut jadikan saya jadikan bukti untuk ke berbagai scholarship funding bahwa saya sudah diterima di kampus University Queensland. Ketika Anda daftar di kampus apa di daftar scholarships, ketika Anda dapat LOA itu mempunyai nilai plus dibanding teman-teman yang hanya daftar untuk scholarship. Jadi mulai sekarang eh, iseng boleh lah, kan karena sekarang masih belum lulus semua ya. Nah, iseng komunikasi, habis itu daftar, daftar tidak bayar. Jadi daftar saja, nanti ketika saya dapat LOA, ketika jenengan dapat LOA, baru daftar scholarship. Ketika sudah mendapatkan scholarship, Anda bisa mengganti kampus yang sebelumnya. Misalnya cari kampus lain, mencari kampus lain dengan menggunakan keterangan Anda sudah dapat beasiswa. Jadi kita bisa gunakan bukti bahwa kita mendapatkan beasiswa untuk daftar kampus lain. Itu tidak apa-apa seperti itu. Sebagai strategi aja. Jadi setelah itu Anda bisa milih mana yang lebih cocok dengan keinginan Anda kampus tersebut. Myth and reality. Mitosnya, we have to reach, we have to be genius, and tidak boleh gagal. Sekali gagal, sudah. Realitanya yang harus kita pahami, teman-teman yang kuliah di luar negeri, itu banyak yang mendapatkan full beasiswa. Nowadays, we have many scholarship opportunity. Dari kita bisa lihat itu LPDP, kedutaan-kedutaan luar negeri, bahkan kampus-kampus itu memberikan beasiswa. Yang saya tahu, kampus di Australia itu rata-rata memberikan beasiswa international student. Ada yang full, ada yang separuh, ada yang hanya bayar SPP. Itu kita juga bisa kesempatan tersebut. Konsisten lebih penting, bahasa Inggris harus sempurna, bisa belajar bertahap. Dan saya rasa untuk bahasa Inggris, I believe that you can do that because you have English backgrounds. Jadi untuk bahasa Inggris Anda sudah mempunyai hal tersebut, tinggal yang lainnya. Dan perlu diingat bahwa teman-teman yang mendapatkan beasiswa tersebut tidak hanya sekali daftarnya. Mereka bahkan berkali-kali daftar baru kesempatan kesekian mereka dapat. Jadi jangan menyerah. 3 mindset for me ya. 3 mindset beasiswa yang menurut saya tepat. Yang satu, ini saya langsung beberapa tips yang saya buat berdasarkan pengalaman saya. Pertama, fit dalam artian bidang studi sesuai dengan latar belakang kita.
Kampus diakui pemberi beasiswa, misi beasiswa sejalan dengan rencana masa depan. Kita tentunya harus mendaftar sesuai dengan latar belakang kita. Kedua, kita mencari kampus yang diprioritaskan oleh pemberi beasiswa. Biasanya setiap funding beasiswa tersebut memberi daftar kampus yang menjadi prioritas. Pilihlah dari kampus-kampus tersebut, kemudian misi sesuai dengan misi beasiswa. Contohnya Australian Scholarship ya, itu memberi kita itu sesuai dengan misi dia. Misi dia itu adalah pengembangan masyarakat Indonesia. Kalau kita mempunyai apa namanya, mempunyai aktivitas yang mempunyai dampak langsung kepada masyarakat, itu mempunyai nilai plus dibanding yang lain. Yang kedua, siap. Dokumen disiapkan sebelum deadline. Kebiasaan kita, kita daftar last minute. Tomorrow close, today we try to collect everything the document and then submit at night. Itu kayak gitu tidak bisa karena seperti itu biasanya terburu-buru, and I think sometimes there is something missing. Ada hal-hal yang terlupakan. Dan ketiga biasanya karena di akhir banyak orang yang daftar akhirnya lambat untuk terupload. Bahasa mulai dilatih mulai sekarang. Kalau Anda tidak perlu sepertinya karena Anda sudah sangat eh, master in English. CV dan proposal dibuat mulai sekarang. Sekecil apapun CV, kontribusi Anda itu tulis di CV. Menjadi ketua panitia A, menjadi panitia RT-nan, atau di kampus, itu semuanya ditulis. Karena pemberi beasiswa itu tidak tahu Anda, tidak tahu kita, mereka hanya membaca CV kita. CV kita akan sangat berguna jika dalam CV tersebut kita aktif, kita aktivis, dan kita berdampak pada masyarakat. Eh, Dulu pas saya daftar S2 mendapatkan beasiswa Australia, saat itu dalam CV saya bercerita bahwa saya saat itu mempunyai sebuah musola yang ada anak-anak kampung yang belajar atau belajar ngaji habis maghrib. Itu saya ceritakan. Terus anak-anak kampung itu nginep di langgar tersebut, itu saya ceritakan. Dan di situ ketika pewawancara itu sangat terkesan dengan hal seperti itu. Kecil tapi berdampak. Nah, jika jenengan bikin CV, tulislah yang seperti itu, agar itu kita itu memang layak mendapatkan beasiswa dari dia dan kita orang yang berkiprah dalam masyarakat. Yang ketiga dampak, ini sudah jelaskan masalah yang ingin diselesaikan, tunjukkan manfaat untuk kampus, masyarakat, atau institusi, buktikan studi ini punya arah. Ini dampak yang sudah saya sebelumnya. Kalau Anda sangat berdampak pada masyarakat untuk mendapatkan beasiswa tersebut sangat-sangat besar. Ini berdasarkan pengalaman ya. Di mana mencari scholarship? LPDP, AAS, Chevening, dan banyak kedutaan, kampus, dan lain sebagainya. Ini kalau sekarang sangat mudah sekali. You can find the scholarship opportunity on the internet. Very easy now. Compared to our my period of times. Kayak saya, Pak Latif, itu masih belum banyak internet, jadi itu sangat susah. Nah, kalau kayak sekarang, itu kalau Anda punya IG, ikutilah IG-nya LPDP, ikutinya AS, Chevening, DAAD, atau ikutin
informasi IG kedutaan besar yang mungkin Anda pengen ke negara tersebut untuk kuliah. Dan biasanya dari tersebut kan akan muncul reel atau feed yang menginformasikan tentang beasiswa tersebut. Sumber jejaring bisa melalui alumni, bisa dari dosen, bisa dari grup kampus, dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu kita lakukan sebetulnya. I think everyone nowadays has like laptop or personal computer. Buat mulai sekarang, Anda folder bank dokumen beasiswa. Kalau dulu kita masih harus ngeprint, harus bikin hard copy. Kalau sekarang kan nggak perlu, kita perlu hanya soft copy-nya saja. Nah, mulai sekarang bikin CV akademik yang ringkas dan rapi. Ijazah dan transkrip, ijazah yang berbahasa Inggris, transkrip yang berbahasa Inggris. Jangan mentranslate ijazah atau transkrip ijazah ketika mau daftar. Mulai sekarang ditranskrip atau diterjemahkan. Paspor, sertifikat bahasa sudah disiapkan mulai sekarang. Nah, teman-teman saya yakin bahasa Inggris sudah bisa, tapi kadang-kadang sertifikat bahasa itu tidak punya. Ini yang sangat penting sekali. Sertifikat bahasa tentunya sertifikat yang diakui secara internasional. Kalau ke Australia itu IELTS ya. Nah, untuk itu Anda sudah mempersiapkan sekarang. Seperti itu masukkan dalam folder sendiri yang itu bisa kita gunakan kapan saja. Karena pendaftaran atau syarat scholarship itu hampir hampir ya, itu sama, hampir sama itu persyaratannya. Dokumen penguat motivation letter atau personal statement. Ini sangat penting sekali motivation letter ini. Ketika menulis motivation letters, Anda banyak melihat di Google, terus konsultasikan ke dosen-dosen kalian bagaimana menulis motivation letter yang baik. Studi plans, surat rekomendasi, publikasi, dan lain sebagainya. Nah, surat rekomendasi ini sangat penting. Tentunya kalau surat rekomendasi, we can find it easier from your lectures. Jadi, sangat mudah kalau di Indonesia mencari rekomendasi ini. Terus, publikasi, sertifikat, portofolio, dan pengalaman organisasi, Anda sudah persiapkan semuanya. Yang penting lagi itu adalah publikasi. Sekecil apapun Anda menulis itu it is matter for your scholarship. Itu sangat penting sekali apa namanya untuk penguat agar kita lulus scholarship tersebut. Ini menurut saya timeline persiapan 6 bulan. Tentukan negara mana, petakan beasiswa yang relevan, susun CV, hubungi calon supervisor atau alumni, review semua dokumen, simulasi interview, submit sebelum deadline, bukan di menit akhir. Ini hanya timeline yang saya bikin saja. Nah, ketika Anda sudah mendaftar semuanya, prosesnya itu biasanya screening administrasi dan eligibility. Screening administrasi ini saya yakin kalau jenengan daftar, saya rasa itu sudah akan diterima semuanya. Kalau secara dokumen ya, secara dokumen sudah diterima. Nah, selanjutnya adalah interview. Yang dinilai adalah kompetensi akademik, kepemimpinan, pengalaman profesional, potensi kontribusi terhadap pembangunan Indonesia. Ini sangat penting sekali. Tidak hanya sekedar kompetensi akademik, tapi seperti yang saya sampaikan tadi, pengalaman, profesional, dan kontribusi Anda terhadap pembangunan Indonesia itu sangat menentukan dalam wawancara. Saya juga menginterview beasiswa, saya menginterview beasiswa ke Maroko, ke Mesir, itu ketika mahasiswa atau calon pendaftar itu masuk ke ruang ujian, itu sejak dia masuk itu kita sudah mulai menilai dari sikapnya, penampilannya, cara dia ngomong, bagaimana dia menjawab,
itu kita nilai semuanya. Jadi persiapkan sematang mungkin. Anda juga bisa eh, rehearsal apa ya? Simulasi, mencoba seseorang untuk bertanya dan bagaimana Anda menjawabnya. Itu sangat penting sekali. Jadi kita akan terkesan dengan satu ketika awardee itu calon awardee itu masuk menyampaikan itu dinilai juga di samping dengan hal-hal tentang akademiknya. Apakah sosok ini akan berkontribusi kepada Indonesia atau tidak, itu kita bisa ketahui ketika wawancara tersebut. Ada 5 pertanyaan inti yang kemungkinan besar akan selalu ditanya saat interview. Pertama, mengapa bidang yang Anda pilih itu penting? Kedua, mengapa kampus dan negara itu atau mengapa Anda memilih kampus tersebut? Yang nomor 3 ini penting, mengapa Anda layak mendapatkan beasiswa? Tentunya Anda harus benar-benar menyampaikan bahwa ini loh saya, Najib, layak dapat beasiswa dari Anda karena because I have contribute satu, dua, dan lain sebagainya. Apa rencana konkret setelah lulus? Kalau beasiswa luar negeri atau LPDP itu biasanya mensyaratkan ketika sudah selesai, when you finish, you have to come back to your own country. Maybe 5 years, 4 years, dan lain sebagainya. So what do you want to do after that? Jadi apa yang ingin Anda lakukan? Itu sangat penting sekali. Yang kelima, apa dampak studi Anda bagi masyarakat atau institusi? Pertanyaan-pertanyaan ini Anda bisa jawabannya bisa persiapkan sebelum memasuki wawancara. Before interview, we have to study about this question. So your answer is good. So your answer is make the interviewer happy. Nah, kalau ini sudah oke, saya rasa kesempatan untuk mendapatkan scholarship itu sangat besar sekali. Ada beberapa hal yang mungkin kurang oleh atau kesalahan umum para pelamar terlalu fokus pada diri sendiri bukan kontribusi. Misalnya, tidak seperti itu tanpa dampak ke Indonesia. Yang ingat, yang dipentingkan adalah dampak kita ketika pulang setelah scholarship. Narasi studi tidak nyambung dengan pengalaman kerja, mulai dari negara bukan dari masalah. Saya ingin ke Australia karena bla bla bla. Harusnya karena permasalahan seperti ini saya mendapatkan menyelesaikan masalah yang ada di Indonesia, saya belajar dari Australia tentang bla bla bla. Seperti itu. Menyiapkan dokumen terlalu dekat deadline. Seperti sudah saya sampaikan tadi, fokus pada score IELTS saja. Bahasa Inggris adalah utama, tapi jangan sampai ignoring uh, other part of the scholarships. Contohnya adalah pengalaman saya, fokus teman saya itu saat itu IELTS-nya sudah 7. Ketika saya dapat scholarship ke Australia tahun 2010 ya, saya belum pernah tahu apa itu IELTS. Saya tahu IELTS itu saat pas ujian beasiswa tersebut. Saya tidak tahu apa itu IELTS, bagaimana bentuk soalnya. Teman saya itu sudah sangat familiar dan dapat skor 7. Dia sudah tes duluan sebelumnya. Tetapi alhamdulillah, ini aja ya pengalaman ya. Alhamdulillah ketika yang lulus bukan dia, tapi saya. Yang saat itu saya kalau dilihat itu hanya dapat 5, skor 5. Padahal karena kalau di Australia itu kalau kita skornya misalnya 6,
belum nyampe 6,5 itu akan dikursuskan kalau ADS. Saat itu saya karena skor saya 5, jadi saya harus kursus lagi untuk mencapai 6,5 IELTS-nya saat itu. Poinnya adalah ketika wawancara, eh, yang saya bandingkan dengan teman saya yang skornya 7 tadi, itu karena ketika wawancara, dampak ke masyarakat itu masih kurang dibanding saya. Jadi, teman-teman jangan hanya fokus pada IELTS. IELTS sangat penting karena itu adalah syarat utama, tapi ketika interview, Anda harus mempunyai hal-hal yang berdampak pada masyarakat. What you can do now, start now. Jangan hanya what I have told you in the beginning of this presentation, only dreaming. Melihat orang dapat beasiswa, oh saya mau daftar. Melihat orang jalan-jalan di luar negeri, oh enak ya dapat kuliah di luar negeri, tetapi no action. Nah, apa yang Anda lakukan? Setidaknya satu, tentukan target Anda. Misalnya yang tentunya target Anda, kalau saat ini Anda mungkin masih di S2, maka selesaikan S2-nya ini. Di samping itu, Anda sudah memulai menulis CV, motivation letter, dan lain sebagainya. Itu adalah siapkan dokumen Anda, tingkatkan kemampuan bahasa. Karena ini adalah syarat utama. Semua scholarship eh, luar negeri ataupun dalam negeri, semuanya harus berbahasa. We have to master English or Arabic. Tidak ada lain. Itu syarat paling utama. Bangun profil akademik Anda mulai sekarang, mulai tulis menurut akademik Anda dengan menulis publikasi, itu sangat menantang sekali. Yang kelima, apply bravely. So you have to apply. Karena banyak orang pengen kuliah ke luar negeri, pengen mendapatkan beasiswa luar negeri, tetapi tidak berani untuk mendaftar. So you have to apply. Saya tidak mempunyai background bahasa Inggris. Anda bisa background bahasa Inggris. I can do. And also you can do to apply scholarship abroad. Ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi apa-apa yang saya tulis ini adalah berdasarkan saya renungi dan kemudian saya buatkan poin-poin seperti ini. Thank you. That's all from me. Sorry to speak in Indonesia because I'm not really friendly in English. Thank you. Thank you so much for Mr. Ahmad Najib for insightful and inspiring presentation. I'm sure all participants have gained valuable knowledge and practical guidance from your sharing session. So now we will now proceed to question and answer session. So for participants who would like to ask questions, may either raise your virtual hand or type your question in the chat box. Let's begin with our first question. First one, yes. Okay, yes, thank you, Miss. Okay, thank you very much for this occasion, and thank you very much also to the speaker who has given us a lot of motivation and positive vibes today, who make us be more motivated in continuing our study, especially in abroad. I really enjoy it because, yeah, honestly, this is one of my target also to continue my study abroad. Yeah, actually, for the master degree, before I take my master degree in
WinSu, I have applied some of the scholarship, but unfortunately I failed at the time. Yeah, because some of the reason actually, and maybe also because I I cross major for my bachelor degree to my master degree, and yeah, but I have deal with that situation actually, and I have deal also with my major for now, and I enjoy it. Yeah, for the question maybe for the question, you have told before that uh, before you apply the scholarship, we can apply in some of the university, abroad university. We can try some of them, and after that, if we got them, we can choose one of them. Does it have impact to ourselves or to our previous university, sir? Because in Indonesia, as I know, especially in the admission to the university, if they have accepted in one of the university in SNBT, SNBT, and if they don't take it, it will be impact to their senior high school. It's like maybe the university will show that the school or the student of the school is not really have a good what is that commitment, and it will be impact to the next generation of them. That's the first question. The second question is talking about the scholarship in Saudi. Yeah. Oh, yeah, that's true actually, because in Saudi we don't always focus to religion and also Arabic. But have you ever known, sir, the scholarship in Saudi for English education? Have you ever known one of the scholarship for English education, or is there any opportunity of it for it? Sorry, sir, I have some of question. And the third question is, how big opportunity to us as the fresh graduate of master student to continue directly in a doctoral degree uh, without working first. It's like after we complete the master degree and we directly take the doctoral degree, and how big the opportunity to get the scholarship with that situation. Because as I know that most of the student who get the scholarship in the doctoral degree, they have been working first. Okay. Okay. I think that's all, sir. Thank you very much. Yes, thank you for your question, Mr. Chen. But Mr. Prime Minister, Can I answer now or later? Hello? Can I answer now? Wait. of course, sir. Yes. Okay. go ahead. Okay. Okay. Thank you. For the first questions, they don't like in Indonesia. They don't care about that. They don't care about that. No impact if you refuse or if you cancels your like letter of acceptance. Just say sorry. I would take the opportunity to join the university. They don't care about that. So easy. Just like not Sumatra. Say no, I don't want. Something like that. In Indonesia, maybe there is impact like if you don't take the opportunity, so you can't to apply in the next opportunity, right? But as far as I know, as far as I know, they don't care about that. If you cancel, just cancel, no problem. Okay. The seconds,
about English master in Saudi, yeah. I don't know the information about that, but as far as I know, in the Middle East, you can study English in Dubai, Abu Dhabi, Qatar, or Bahrain. That's a lot information or English program in that country. In Saudi, I don't know about the information, but in Qatar and Bahrain, yes, there is like a lot of scholarship for the English program. And the next, the opportunity, do we have to work before to apply for the doctoral program overseas? Yes, I mean, no, the opportunity to get scholarship bigger when you have when you works before, but you have to understand or you have to know that not really you don't have to do that, but if you do that it's maybe easily or you have more chance to get the scholarship, but not always. Maybe like you can say in your scholarship like I think everyone who attend these Zoom meetings, I think they have like experience. They have like experience mm, to teach in English, something like less like course. That what I did in when 2010. I talked to you that I just teach like people, our kids in my village to study or memorizing or reciting Al Quran. I showed them that that's my role at that time. That's my role at that time, and then appreciate it. So my in my opinion, just say what you can do. Like yes, maybe you teach someone, you teach your friends, or you teach like the small course. Tell to them that this is what I have to do in my village, something like that. Jadi tidak harus bekerja, tetapi tampakkan kalau Anda itu misalnya pengajar di sebuah desa yang mungkin jauh dari kota, itu mereka sangat they really appreciate about that dan sangat mungkin untuk mendapatkan beasiswa. Pengalaman aktivis di suku apa yang Jambi itu di Baduy, apa Baduy, Jambi bukan Baduy apa ya, suku terpencil di Jambi. Ada aktivis yang di situ, dia nggak bekerja, dia hanya mengajar orang-orang itulah mereka yang mendapatkan beasiswa itu. Saya lupa daerah mana itu. Itu saat itu saya S2, dia di Flinders, dia S2-nya di Melbourne. Dia itu mendapatkan beasiswa karena her experience, dia cewek, uh, teach and socialist with that remote tribes apa ya di Jambi itu. Suku saya lupa. Pokoknya suku yang okay, Zoom. Oke. Oke. Sorry. Jadi dia mendapatkan beasiswa karena pengalaman tersebut. Intinya kita tidak harus bekerja, tapi jika Anda bekerja, mungkin kesempatan itu akan lebih besar. That's what can I say to you. Thank you. Thank you very much, Mr. Ahmad, for your comprehensive explanation. Next, we move to our next patient. Is there anyone? Anyone?
Raise your hand, please, and ask the question for our discussed speaker. Suku anak dalam, saya. Suku anak dalam. Yes, suku anak Yeah. dalam. Yeah. Yes. I know. Jambi. We have also the alumni, Novia Robeta Erham here. If you have any question, Novia, you can also share with our distinguished professor today regarding the trick and tips how to get the scholarship to go abroad. Novia, are you here? Nothing, yeah? Okay. Yeah. Thank you for all participants for the engaging discussion and thoughtful questions, and special thanks for Mr. Ahmad for generously sharing his knowledge, experience, and practical insights regarding international scholarship opportunities. Before concluding today's event, we would like to express our deepest gratitude to our distinguished speaker. As a token of appreciation, we would like to present a certificate of association for Ahmad Najibul Khairishai LCMED PhD. May I invite our head of master's program, Mr. Mas Latif Bimal PhD, to display the certificate. All right. First of all, thank you so much for anything that our distinguished speaker already has given to us today regarding the tips, the trick, the way, the strategy, and the motivation, how to gaining the prestigious international scholarship that it has come from his personally experiences in gaining the international prestigious scholarship from bachelor degree. He has graduated from Al-Azhar University, Cairo, Mesir, by scholarship as well. And the master degree, he has graduated from Australian University, exactly in Adelaide State. Yeah. And the last one for PhD, the S3 degree, yeah, for PhD degree, doctoral degree. He has graduated and gained this degree from Western Sydney University, Australia. I know well about him. He is a handsome man. You He too. is a football player's man. He is a humble man. He is, a rich man as well, a hard worker man. I can let you know that one secret for him about him is he eventually or usually lend me money. Oh my when gosh, I no. when, when I need money, a lot of money, I need to pay everything I want. Then I borrowed him the money. Then he lent me the money. So he's a rich man. Amin, ya Rob. Amin. Okay. Last but not least, thank you so much, Associate Professor Najibul Khair, my friends, my mate, my everything, my family, of course, and etc. Thanks, and this is the certificate for you. Thank you. Okay, it is only certificate. Please don't see at the things, at the good, but something Thank you. important. The meaning of the certificate here Okay. is very important. Yeah, absolutely important for us to get and continue our relationship and brotherhood in our life. Thank you. Thanks a lot, Mr. Associate Professor Najib. Thank you so much for your sharing. Thank you so much for your good experience shared to our students. I hope that all of students of MTBI's program, Master Program in English Education, State University of North Sumatra, will have the something like what do you call, something like Insight. want or wishing something like spirit
something like suspension. Suspension to continue your study, in the higher level. What is that? The PhD, the doctoral program is the higher level. And I absolutely agree with what already has Mr. Najib said, that trying or gaining a scholarship is not one time, but you have Yes. to try for several times. If everyone want to continue your study abroad, for example, to Australia, to Malaysia, to Saudi Arabia, to Germany, to British, and etc., to Europe, and etc., etc. For starting now, you have to prepare. That what already said by Mr. Najib is true, and it is in fact, that we have as a scholarship seeker have to prepare ourselves to get a scholarship recipient, and we have to try more and more and more, not only one time, but also it's need for more time to get our scholarship. There are a lot of scholarship from LPDP, from AS, from Chevening, from Mora, from BEB, from the university, from Australia as well, and etc. So you can try to get it by yourself, and please don't, uh, yeah, don't finish, don't stop your effort, don't give up your effort to get your scholarship, so that you will have a chance to have a good scholarship, or prestigious international scholarship that you are dreaming for that. Okay, thanks a lot for your coming today, Mr. Najibul Khairi. Thank you. Thank you. Thank you for Richmond. everyone. Sometime we are going to have to meet offline, yeah. Of course, I we have have. the opportunity, I'm going to invite you to come to Medan. Thank you. Everything. Right. Thank Thanks you. a lot. Thank you, everyone. Thank you. Khairani Rizka. Yes. Thank you so much, sir. For all the audience, please turn on your camera. We will document our graduate academic forum now. Link absent. Yeah. And Take a picture, yeah? Okay. yes, sir. We will take a picture and give your best smile. Okay, we count from 1. Okay, next. I hope all of you please turn on your camera. Picture. 3. Okay. Thank you so much, ladies and gentlemen. As we come at the end of today's guest lecture, let us reflect on important message with from the session. Dreams become opportunities when preparation meets determination. So we hope today's lecture inspires all the participants to pursue academic excellence and explore global opportunities through prestigious international scholarship programs. Thank you, everyone. Thank you once again for our distinguished speakers, respectively faculty members, and all the participants joining us today. Please do not forget to complete your attendance form before leaving the Zoom meeting. On the behalf of the organizing committee, I sincerely apologize for any shortcomings during the event. I'm Saraniska as your MC and moderator. For today, thank you for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Thank you, Okay. everyone. Thank Bye-bye. you so much. Bye. Bye-bye. Bye-bye. All good. Mana cara keluarnya nih?